Prawo Jotuni Party Koto Tabok Sunsi, Tipra Mokasi, Party Koto Tiprani. Na BJP, na Congress, na CPM, Tiprate, Sudu, Boro Party, Tipramota. Bus Kangot Sun, Power Bupainai. Sun Magic Figure Nawi, Tipramota, Bus Kangoy Ekok, Lorai Kaiway, Chini Panbana, Sun, Bus Kangot Dokol Bukainai. Chini Bobagani Nahor. Chini Bagmani Amsayo, Chini Talwani Montri. Guriway, Tabokasi planning Kaitom Kopu. And Lake Hamki planning Kaitom Muta, Munikaitom. Tabokasi planning Kaitom Kopu, Meachipaina. The Bopra Tanai, Tabo election declare on January 10 तारीख 12 तारीख में बिसिंग और election declare on थापने नहीं planning था खरीबा बड़ा रोनो अमा हाके ते पुंदा विमाया Boni Loge te Kwrwikha ang o am say BJP masa mang nei tong mero kami odro nai nei masa mang nei singsu Rampada Loge o Rampada Loge o te Kwrwikha ar bor sen tabor bo declare rowani no nai tong sungai kama content tong ano waisu su BJP ni neta ro phun khai dara ang khai nei jobok ro sudu bo declare ogra the khai nei bo declare na ya first phai BJP te Kwrwikha Rampada Kisah masa di mana naik temu ni cakap. Nama mana juga sakri pun. Cina presiden saya kena sakri advertise rote tak sama Kwrwikha. Processing ni time now. Sakri kaca recruitment kami ni kom se kom 3 मास 3.5 मास 4 मास sama now. Kaca sakri runa ni bagai. Nang advertisement lodi busuk zon nanai. Bo post na busuk nanai ti khai ni nangu. Boni kore advertisement nak kau. Advertisement नौका के कम से कम 15 दिन समय मारो जॉब अप्लाई खाने नि बागै बनि परै बन शॉर्टलिस्ट नाना नांगो इंटरव्यू नि बागै सालो बोसोर जुना इंटरव्यू नामा बरो हिसाब मा खायो बरो रगो इंटरव्यू ना नि बागै बोसोर जुन नामा नायबा रनाय रले बडो के थानाय खरकसा ऑफिसर खर बोसोर सालो इंटरव्यू नायना नायबा नै 100 जुना 150 जुना 200 जुना मैक्सिमम Dia omah ke processing time nanggo borok des pana di perawat teh cakri rawi malia. Omah sudah sini di prasana simia. Di prani jatuh jonogono puno. Hari bangoi cing tabau sini presiden saya tangka sini John chairman bus saya tangka borok sino tabau bon bus kanke prolobon puno kayaknya. Omah Chandra para payu kami o payu rangpa ni bagai kayaknya. Boro rang bagai bodana ni bagai nai nai. Seng barban nama sawo seng be agi ni hai product kan siri bod ta pai jadi. Seng tambu mesinai pura wong ro kau ro nasi pai le boro ni belo tong palai lo pai le. Seng sini bod nini yaksi kaisa ni power je nini bai gono slai mau nini yaksi kong sabai. Boro si seng 500 taka 1000 bai palai lo nai pu. Ge seng Bos juga tongkena. Hari bangun cuma sanai, dek komitmen maro lainnya jatuh je sung bus kanggo BJP by, CPM by, Congress by, sung vote party. Sung vote party mana, party mana, sini nini ani busani bobi chono, nos to kai mana sikalayu. Jadi kami am sayo school ni व्यवस्था hanya, lama ni व्यवस्था hanya, tu ini व्यवस्था hanya, sung kami orang ke sahaja. Ani orang kisah orang parawat tu ini व्यवस्था. Sungsilanya ni nanggu anjaga-jaga o numas hawu sini edisi or tu ini department keri rang keri ini. Tu rumaya to pada sung judani rang revenue fund ok baik sung tawa kisah masa tu ikhale. Sung joto ni ham krai ni bagai samang karena ni musuh pia ba sini yago rang keri. Sungno rang rohwa ni batana rang roya. BJP rok sai tong pu sini ora ram na wo sungno haya ho Rampada sai tong boni poke ni ram no edisi song ram na ya edisi ingkha kaisa constitutional body amo rajya sarkar biya kendra sarkar biya সংবিধান ni kaisa body si গণতান্ত্রিক bai khada kaisa সংস্থা জনগণ board hoi romani amo rajya sarkar sungno ram roho rohya boya Suno rang rowan isi bata abona si borang roya ngui tongu. Angero no saran musu. Joto ni
no kumono jotoni kuduwono sauranyani nangai chini edisini obostha bahaigo Tripura akai 26,800 crore Tripura ni budget Takhana ni budget 26,800 crore Bono জনসংখ্যা অনুপাতে जोंनो रनानि खाके जोंनो 9,000 कोटी रनानि नांगौ ताबनि त्रिपुरा सरकार जोंनो 9,000 कोटी रां रनानि नांगौ फैयाबा जोंनो 619 कोटी सिरावो 100 টাকা त्रिपुरानि रायजोनि रां दंखे जोंनो 2 টাকা रावो অথচ जोंनो 35 টাকা रवानि नांगौ জনসংখ্যা অনুপাতে एडिसी आम चाहिए मुस्लिम त्रिपुरा मणिपुरी हिंदू अमाके जो तंगो 35% चिनी एडिसी वो पॉपुलेशन तंगो और 35% नि रां जोंनो कम से कम 9,000 कोटी रोनी नांगो और लामा सना के मुस्लिम हिनाय हिंदू हिनाय त्रिपुरा हिनाय स्कूल सना हाके जो पढ़नाय हॉस्पिटल खरके जो डॉक्टर नायजेनाय चिकित्सा खाजेनाय गे जों और जायगा तमानो 619 कोटी टाका जोंनो राज्यनि बाजेटनि रौ जों सांख्या 5,548 करोड़ अमो जों नांगौ मात्र 10% जों सांखो राज्य सरकार रया नै हिसिदुति फानो जोंनो 10% बाजेट रथो होनै जों बाजेट सनाखा बेबा बर जोंनो रलिया मात्र 619 कोटी नि बिसिङो 500 कोटी सैलारी कर्मचारी रौनो चाकरी वेतन रौमानि 500 कोटी थांबाय पायो 119 कोटी दैतंगो 119 कोटी व 15 फाइनेंस कमिशन ने मुंबई थुं ब्लॉग ना हाय पायो 23 टा एडीसी बीसी ने ब्लॉग बागै रहो चिनरको गरे तै बाद बाकी 39 कोटी बोनो स्कीम वाइज रां रहो जागो बबाय जों सारा त्रिपुरा वो स्कूल रो इसा मासा मेंटेनेंस खाले गे जों तुमा खायमेना जों मोनसा खायमेया एडीसी नि रां रजा गया हानिबाबो जों ग्रेटर त्रिपुराले नांगो जों ओ 619 कोटी बायथिनि त्रिपुरा सानो जों डेभलप खायमेया चिनि त्रिपुरा सारोनि हामखाय सामु कांगैमाया जोंनो 38 बছर एडीसी नो अमा हाइके थंगै दंखा राज्यनि पलिटिशियन रो अमा हाइके सिगुलु मा फनो जाबै दंगु गे जों ताबो सिलाहा महाराजानि नेतृत्वे जों ताबो सिलाहा जों फाइट मा खायने